সকাল 4:45 এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান আর্মি কন্ট্রোলড একটি এসপিএসে দাঁড়িয়ে রয়েছি। লোকেশন বলা যাবে না, আর আমার ঠিক পেছনে ইন্ডিয়ান আর্মির চোখ ও কান আকাশে আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল টেক অফ করছে। ভূমির সাথে আকাশেও যাদের আধিপত্য। নমস্কার, আমি ইলমাস সৈয়দ আর আপনারা দেখছেন জয় জওয়ান। আর আজ জয় জওয়ানের এই এপিসোডে আমরা দেখাবো আর্মি এভিয়েশন কোর, ভারতীয় সেনার কনিষ্ঠতম কোর, ইয়াংগেস্ট ফাইটিং আর্ম। এই কোর ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকলস, মডার্ন ডে ওয়ারফেয়ারে এই ইউএভি এই কোরের কাছে রয়েছে। কিভাবে ইউজ করা হয় তাই নিয়ে কথা বলবো। মেজর, ওয়েলকাম টু জয় জওয়ান। थैंक यू मेजर द यंगेस्ट फाइटिंग कोर, सबसे नया फाइटिंग कोर है इंडियन आर्मी का, आर्मी एविएशन कोर। क्या महत्व है इसका? भारतीय सेना का आर्मी एविएशन कोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये 1 नवंबर 1986 को रेज हुआ था। सिंस इट्स इंसेप्शन इट हैज सीन मैनी चेंजेस, लाइक बहुत बदलाव है। बहुत बदलाव आए हैं। और अभी के हेलीकॉप्टर्स में चेतक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा, दैट इज WSI वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, और करंटली अभी स्वदेशी टेक्निक से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी अभी इंडक्ट हो चुका है, जिसका नाम प्रचंड है। इसके बाद रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स जो कि अभी हमारे बेस में अवेलेबल हैं, वो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के साथ भारतीय सेना में आर्मी एविएशन कोर का रोल बहुत ही अहम है। मेजर, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या आरपीए, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स, ये कितना महत्व रखता है आज के दिन में, यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर में? क्योंकि कहा जाता है ये आरपीएस आपके कान और आंख होते हैं। आधुनिक युग में आज आरपीए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक ऊंचाई पर चढ़कर दुश्मन के इलाके में दूर तक निगरानी रखने के काम आता है। और ये एयरक्राफ्ट एक बार उड़कर अच्छा एंड्योरेंस देकर हमें डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टिफायर, दैट इज़ अपने आर्टिलरी के बॉम्ब दुश्मन पर कहाँ गिराने हैं, और लेज़र डेजिग्नेटर की मदद से लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को दुश्मन के इलाकों में पहुंचाकर उसको ध्वस्त करने के काम भी आता है। मेजर, वेलकम टू जय जवान। हाय। हाय मेजर, एक एविएशन ब्रिगेड, इसका महत्व कैसे होता है? लड़ाई के दौरान आर्मी एविएशन ब्रिगेड जॉइंट हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की तैयारी करती है, प्लानिंग करती है, जिसमें कि सभी हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग आरपीएस, चीता, ध्रुव और ALH सभी एक साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। जी, और मिशंस में क्या रोल होते हैं? आप मिशंस को कैसे अंजाम देते हो? मिशन की कामयाबी के लिए दुश्मन का सर्वेलेंस और ग्राउंड ट्रूप्स का इंसर्शन थ्रू हेलीकॉप्टर्स ये बहुत महत्व रखता है। एविएशन ब्रिगेड कमांडर दुश्मन की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले अपने आरपीएस को लॉन्च करता है, हेरॉन, जो कि एक लंबे समय तक हवा में रहकर हज़ारों फीट से ऊपर रहकर दुश्मन के ऊपर अपना सर्वेलेंस रख सकता है। ब्रिगेड को लाइव फीड देता है दुश्मन की गतिविधियों की, बिल्कुल सर्वेलेंस और गतिविधियों की, उनकी एक्टिविटीज़ की। सो इस बेस पे हम अपना हेलीकॉप्टर की ऑपरेशंस की प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद इस गतिविधियों की जानकारी के बाद हेलीकॉप्टर्स को एज पर प्लान लॉन्च किया जाता है। রুদ্র, হোয়াট আ হেলিকপ্টার! এই হেলিকপ্টারের ফায়ার পাওয়ার শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার জন্য একেবারে তৈরি থাকে। এই হেলিকপ্টার শুধুই যে ফ্লাই করে তেমন নয়, এই হেলিকপ্টারের ইনাফ ক্যাপাবিলিটিস রয়েছে শত্রুপক্ষর
টেরিটরির ভেতরে ঢুকে যে কোনো টার্গেটকে ডিস্ট্রয় করার। আর এই রুদ্র সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিতভাবে জানবো। ক্যাপ্টেন, वेलकम टू जय जवान। थैंक यू। कैप्टन, ये रुद्रा, जैसे नाम वैसा ही काम, रुद्रा है क्या? रुद्रा, जिसे कि आप ALHWSI के नाम से भी जानते हैं, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का वेपनाइज्ड वर्जन है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये हेलीकॉप्टर दिन और रात में अपने स्टेट ऑफ आर्ट वेपन से दुश्मन के टैंक्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को निस्तनाबूद करते हैं। इनके वार्निंग सेंसर्स दुश्मन से बचाव में काफ़ी हद तक कारगर हैं। ये हेलीकॉप्टर लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में भी उड़ान भरने और हमला करने की काबिलियत रखते हैं। The Cheetah. Trust me, just like its name, this aircraft can do wonders. It's the backbone of our fighting troops. And I'm going to know more about the Cheetah. I've got Major over here. Major, welcome to Jai Jawan. थैंक यू। Major, what's the Cheetah's ultimate? ये क्या कर सकता है ये एयरक्राफ्ट? SA-315 ब्रावो लामा, जिसे हम चीता हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं, एक फ्रेंच ओरिजिन का सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि अब इंडियन आर्मी के लिए HAL द्वारा ओवरऑल किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर युद्ध और शांतिकाल के समय में इंडियन आर्मी के हर ऑपरेशंस में काम आता है। यह हेलीकॉप्टर हिल ऑपरेशंस में सियाचिन ग्लेशियर की हाइट्स तक उड़ने के, प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड एरिया में लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। ये हेलीकॉप्टर ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का सबसे भरोसेमंद और परखा हुआ हेलीकॉप्टर है। परखा हुआ? जी, इसका मतलब ये हेलीकॉप्टर ने एक्शंस देखा है। एग्जैक्टली। कारगिल, ऑप पवन, ऑप पराक्रम, ऑप विजय, सभी ऑपरेशंस में इस हेलीकॉप्टर का बहुत एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन किया गया है। ALH ध्रुव बढ़िया हेलीकॉप्टर है। कैप्टन, इस हेलीकॉप्टर का खासियत क्या है? यह एक ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि हमारे ग्राउंड ट्रूप्स को फुल बैटल लोड के साथ कठिन से कठिन टेरेन और वेदर में इंडक्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से शक्ति इंजन लगा हुआ है जो कि इसे बहुत ज़्यादा पावर मार्जिन देता है, जिससे कठिन से कठिन इलाके में ट्रूप्स इंडक्शन पॉसिबल है। यानी कैप्टन, कोई भी वेदर हो, कोई भी टेरेन हो, अगर आपका पास ध्रुव है तो हमारे भारतीय सेना के सैनिक जवान वहाँ डिप्लॉय हो सकते हैं। हाँ, इट हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी। इसके पास कैपेबिलिटी है हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने की। हम यहाँ पर रेगुलरली हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करते हैं। कैप्टन, ये बढ़िया हेलीकॉप्टर, जानदार हेलीकॉप्टर है ध्रुव, मिशंस पे कैसे काम आते हैं? हमारे एविएशन का मोटो है स्विफ्ट एंड श्योर। हम किसी भी मिशन के लिए 24/7 रेडी हैं। जैसे ही कोई मिशन मिलता है, हमारी एविएशन ब्रिगेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से एविएशन यूनिट को ऑर्डर देती है। टास्क मिलने पर हमारे पायलट्स वेरियस मिशन प्लानिंग जैसे कि फ्यूल प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मैप प्रिपरेशन, ATC से कोऑर्डिनेशन तथा हेलीपैड कोऑर्डिनेशन जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। আর্মি এভিয়েশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উইং ATC, অর্থাৎ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। আর আমি এই মুহূর্তে ATC টাওয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছি। मेजर, वेलकम टू जय जवान। थैंक यू। मेजर, क्या महत्व क्या है ATC का और कैसे आप सपोर्ट करते हो अपने पायलट्स को? एक हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल 24/7 एयर कोऑर्डिनेशन करता है। ATC हमारे रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस लेता है ताकि हम सेफ ऑपरेशंस कर सकें और पायलट्स को मिशन पे फोकस करने में मदद करता है। हमारे द्वारा किए गए मिशंस कुछ इस प्रकार होते हैं जिसमें हम जवानों को एक जगह से लेके दूसरी जगह छोड़ते हैं।
जान है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম টু জয় জওয়ান। আমার পেছনে আসাম রাইফেলসের পাইপ ব্যান্ড, যে কোনো আর্মির ব্যান্ড, ব্রাস ব্যান্ড হোক কিংবা পাইপ ব্যান্ড হোক, তাদের শান, তাদের ঐতিহ্য এবং তাদের মর্যাদার প্রতীক। আর আমি এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আসাম রাইফেলের যে লোকেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, নাগাল্যান্ডে। পেছনে ক্যাম্প ফায়ার জ্বলছে, চারদিকে জওয়ানরা রয়েছেন, জুনিয়র অফিসাররা রয়েছেন, সিনিয়র অফিসার রয়েছেন, ব্যান্ডস আর প্লেইং, জ্যাজ ব্যান্ড রেডি আছে। কারণ যারা আমাদের দেশের সেবা করে তারা ঠিক কীভাবে নিজেদের আনওয়াইন্ড করেন, তারা কিভাবে নিজেরা রিল্যাক্স করেন, কিভাবে নিজেরা পার্টি করেন, সেটাই দেখাবো। আদতে তো সেনাবাহিনী, তাই সব কিছুই হয় পদ্ধতি মাফিক, সব কিছু হয় প্রসিজিয়ারে। বড়াখানা মানে হচ্ছে আর্মির, সেনার নিজস্ব পার্টি করা, তাদের এনজয়মেন্ট, তাদের গেট টুগেদার, তাদের সেলিব্রেশন, এবং সেটাও হয় একেবারে নিয়ম মেনে, কায়দা মেনে, কানুন মেনে, প্রসিজিয়ার মেনে। তাই সবাই এখানে তাদের কম্ব্যাট অ্যাটায়ার্সে, সেরেমোনিয়াল কম্ব্যাট অ্যাটায়ার্সে প্রস্তুত। আগুন জ্বলছে পেছনে, পাইপ ব্যান্ড অলরেডি তাদের মার্চিং টিউন শুরু করে দিয়েছে। আর এই মুহূর্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে আসাম রাইফেলসের বড়াখানা। আমার ওদিকে মায়ানমার, আমার এদিকে ইন্ডিয়া। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি নো ম্যানস ল্যান্ডে। টেকনিক্যালি মায়ানমার টেরিটরি, বাট আমরা বলি নো ম্যানস ল্যান্ড। কারোর নয় এই জমি। ইন্ডিয়া মায়ানমার বর্ডারের নো ম্যানস ল্যান্ড থেকে আমি ইলমা সৈয়দ, আর আপনারা দেখছেন জয় জওয়ান, অনলি অন নিউজ 18 বাংলা। খুদনথাবি, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই জায়গাটার নাম খুদনথাবি। খুদনথাবি ইন্ডিয়া বার্মা লাইনের চেকপোস্ট, লাস্ট চেকপোস্ট। এরপর মোড়ে আমি যদি এই রাস্তা, যে রাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, এই রাস্তা ধরে যদি আমি এগোতে থাকি, তাহলে এই রাস্তা ধরে সোজা আমি পৌঁছে যাব মায়ানমার কিংবা বার্মায়। এটি তার আগে লাস্ট ভেহিকল চেকপোস্ট। আসুন একবার আপনাদের বার্মা দেখাই। আমি এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যদি সামনে দেখি সুন্দর পাহাড়ের রেঞ্জ যেটা দেখছি, ওটা কিন্তু বার্মা। এই সামনে যে হলুদ হলুদ প্যাচগুলো দেখা যাচ্ছে, প্যাচ অফ অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ডস যেগুলোকে বলা হয়, এই হলুদ প্যাচের থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বার্মা। আমি কিন্তু একেবারে ইন্ডিয়া বার্মা কিংবা ইন্ডিয়া মায়ানমার বর্ডারে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এবং এখানে সিকিউরিটি ইজ ভেরি হাই। এটা
মোড়ে যাওয়ার অবধি, অর্থাৎ মোড়ে লাস্ট পয়েন্ট, মোড়ে যাওয়ার আগে লাস্ট ভেহিকল চেকপোস্ট। এবং এখানে এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখছেন, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই সবগুলো গাড়িকে চেক করা হয়। কিছুক্ষণ আগে এখানে একটি সাকসেসফুল ড্রাগ রেড হয়, আর সেই ড্রাগ রেড থেকে এক গুচ্ছ ড্রাগস, কন্ট্রাব্যান্ড ড্রাগস উদ্ধার করা হয়েছে। যেমন এটি একটি সাবানের বাক্স, ঠিক এরকমভাবে প্যাক করা হয়, সেলোটেপ দিয়ে এরকমভাবে প্যাক করা হয়। আর এই সাবানের বাক্স খুললে যা পাওয়া যায় এই বস্তুটি ব্রাউন সুগার, ইলিগাল কন্ট্রাব্যান্ড ড্রাগ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে, গাড়ির ভেতর ছিল। তার সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে সর্পগন্ধা। সর্পগন্ধা এটি একটি জড়িবুটি টাইপের ড্রাগ, কিন্তু কন্ট্রাব্যান্ড ড্রাগ, ইলিগাল একেবারে। ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়েছে, এসপি ক্যাপসুল অনেক পরিমাণে। এবং তার সঙ্গে এই ট্যাবলেটটি উদ্ধার করা হয়েছে, যেটাকে বলে WIY ট্যাবলেট কিংবা দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইয়োর্স ট্যাবলেট। অর্থাৎ যদি বাংলায় বলি, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার। এই ট্যাবলেট খেলে নাকি এরকমই কোনো ফিলিং হয়। এই চারটে জিনিসই, এই ব্রাউন সুগার, সর্পগন্ধা, ক্যাপ এসপি আর WI ট্যাবলেট, এই চারটে জিনিসই কিন্তু কন্ট্রাব্যান্ড ড্রাগস। এই উড়ন খুদন খাবির ভেহিকল চেকপোস্টে কিছুক্ষণ আগে যে সাকসেসফুল ড্রাগ রেড হয়, সেই ড্রাগ রেড থেকে এই চারটে জিনিসই গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন ইম্ফল থেকে মোড়ে, অর্থাৎ বার্মা বর্ডার বা মায়ানমার বর্ডার যাওয়ার আগে এই চেকপোস্টটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ।